अब द्वितीयोध्याय प्रारंभ होता है। द्वितीयोध्याय में 1 से 10 श्लोक तक अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद है। वह उसके बाद 11 से 30 श्लोक तक सांख्य योग का विषय बताया गया है। उसके पश्चात 31 से 38 श्लोक तक क्षात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण किया गया है। इसके पश्चात 39 से 53 श्लोक तक निष्काम कर्म योग का विषय बताया गया है। वह उसके बाद 54 से 72 श्लोक तक स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण व उसकी महिमा बताई गई है। यह सांख्य योग विषयक द्वितीयोध्याय प्रारंभ होता है। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदन। श्री भगवानुवाच कुतस्तवाकश्मलमिदम् विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमश्वर्ग्य मकीर्तिकर्मार्जुन क्लेब्यं मास्मगमा पार्थ नैतत्त्वत्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परं तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मा कतर्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा कार्पण्यदोषो प्रहत स्वभाव पृच्छ
नेच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं सादि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनोद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वशपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेश परं तप न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूव तमुवाच हृषीकेश प्रहस्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच श्रीभगवानुवाच असोच्यानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पण्डिता न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पृशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यांस् तांस्तिथिक्ष्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषार्षभ समदुःखसुखं धीरम् शोमृत्वाय कल्पते नाशितो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टव्यन्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित्
कर्तुमर्हसि अन्तवन्त इमे देहा नित्ययुक्ता शरीरिणाम् अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुष पार्थ कं घात्यति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुत अच्छेद्योऽयमदायोऽयमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यसर्वगतस्थाणो रचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यम् आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति
श्रुत्वा येनं न वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवेद्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्राश्रेयोऽन्यत् क्षत्रेयस्य न विद्यते यद्रक्षयाच्चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमुपावृतम् सुखी न क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमेद्रजम् अथ चेत्तत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वयम् सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयादरणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाविक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महतो
व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चित् वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया प्रहतचेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावान्नर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण व्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतव बुद्धियुक्तो जहातिह उभेषु कृतदुष्कृते तस्माद्योगायुज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता
पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतवस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिः किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहर्ते चायं कुर्मङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियस्यार्थे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसव्रजं रसोपश्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते
संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्, आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति, प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठिते, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयत शान्ति रसान्तस्य कुतः सुखम्, इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते, तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावनिवाम्भसि, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, आपूर्यमाणा मचलप्रतिष्ठम्, समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, स शान्तिमाप्नोति न कामकामीं, विहाय कामान्य सर्वान् पुंश्चरति निष्प्रह, निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति, एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति, स्थितत्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। तस्दिति श्रीमद्भगवद्गीतासु
गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमत इक्ष्वाकुविभीषणः परशुकृपा रामस्य सप्तते चिरजीवितः।